ओके हाय एवरीवन. सो आता आम्ही आमची सेशन कंटिन्यू करूया. ओके, आणि आयची ही सेशनिंग आम्ही शिकतले मेन्स आणि एडवान्सचेर बेस प्रॉब्लेम्स जे एक्चुअली तुमच्या ह्या सगळ्या कन्सेप्टांचेर आयिल्ले आसा. ओके चला लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके चला करूया स्टार्ट. ओके सो क्वेश्चन आसा की अ थिन सेमी सर्क्युलर रिंग, एक सेमी सर्क्युलर रिंग आसा अशी तुमकां दाखयलेलो आसा, फिगर काडटा चला. ओके अशी एक रिंग आसा. ओके एक थिन सेमी सर्क्युलर रिंग आसा. ओके जेचेर एक्चुअली तो सांगता की ऑफ रेडियस स्मॉल आर okay of radius small r has a positive charge q distributed uniformly over it. तेचेर पॉझिटिव्ह चार्ज q डिस्ट्रीब्युटेड आसा असो. ओके सो तेचेर असो एक पॉझिटिव्ह चार्ज असो डिस्ट्रीब्युटेड आसा. ओके फायन. ओके q सो टोटल चार्ज आसा तो q आसा. टोटल चार्ज हेचेर q आसा. ओके पॉझिटिव्ह चार्ज q आसा. इनडायरेक्टली अशें म्हणटा टोटल चार्ज तेचेर q आसा. हे तुमकां जे डायरेक्शन दिलेलें आसा हे तुमकां आय डायरेक्शन म्हणजे x एक्सिस आणि y एक्सिस. ओके ओके डिस्ट्रीब्युटेड युनिफॉर्मली ओवर इट. द नेट फील्ड एट द सेंटर ओ इज डॅश. सेंटराचेर नेट फील्ड कितें आसतलें काय विचारला. ओके सो डायरेक्ट क्वेश्चन जाली न्ही. हय काय ना फूल पॉझिटिव्ह चार्ज आसा आनी सेंटराचेर नेट इलेक्ट्रीक फील्ड कितें आसतलें काय खंय कितें करतलें सांग पळोवया. व्हेरी सिंपल काडटलें थिंगा सर डॅश चार्ज दवरतलें जालें काबार. ओके कन्सेप्टच काबार जाली. हय काय ना. सो आतां हांगासर कितें करतलें हेचो एक स्मॉल सेक्शन घेतलें हय काय ना आनी हांगासर स्मॉल सेक्शन डी आरा खातीर म्हटल्यार सॉरी डी थिटा खातीर आमी इलेक्ट्रीक फील्ड हांगासर म्हटल्यार डी एल लेंथाचे स्मॉल डी क्यूचे आसतले रायट. सो हे स्मॉल डी क्यूचे हांगासर इलेक्ट्रीक फील्ड प्रोड्यूस करतले डी हय काय ना येस नो. तशेंच ओपोजीट सायडीनूय स्मॉल सेक्शन घेयशा जाल्यार ओके ओपोजीट सायडीनूय स्मॉल सेक्शन घेयशा जाल्यार हे स्मॉल सेक्शनूय इलेक्ट्रीक फील्ड अशी करतले न्ही डी येस नो हय काय ना. सो हे एंगल थिटा आसा अशें हांगासर एंगल आसा थिटा असो मानून चलता. ओके सो तुमी म्हाका एक सांग हेचे कितें जातलें तुमकां हांवें शिकयलेलें आसा हांगासर येतले सगळे डी कॉस थिटा कंपोनंट अशे रिजॉल्व जावन एड जातले कित्याक होय थिटा आसा होय एटीसून थिटा आसा. सो हांगासर तुजे डी कॉस थिटा कंपोनंट एड जातले हय काय ना. आनी डी सायन थिटा कितें जातले कितें जातलें सांग बेगीन. डी सायन थिटा तुमचे कितें जातलें कॅन्सल जातलें न्हू. सिंपल कन्सेप्ट मरे पळय. सो डी कॉस थिटा ही जाली तुमची एड सगळ्यो डी कॉस थिटा आनी डी सायन थिटा तुज्यो जातल्यो कॅन्सल. सो ही जाली डी सायन थिटा तशी हावटे जाली ही डी सायन थिटा येस नो. सो ह्यो डी सायन थिटा जातल्यो तुमच्यो सगळ्यो कॅन्सल येस नो. सो बेसिकली तुमचे सगळ्यो डी कॉस थिटा एड जावन सो नेट इलेक्ट्रीक फील्ड जातले तुमचे इन शॉर्ट खंयच्या डायरेक्शनान सांग पळोवया. हे मुद्दम कित्याक दाखयला खबर आसा कित्याक हांगासर डायरेक्शन आसा न्ही इलेक्ट्रीक फील्ड इज अ वेक्टर क्वॉन्टिटी न्हू हय काय. तूं म्हटलें सर येतात तूं नॉर्मल डेरिवेशन करतात पळय तुका एक सांग डेरिवेशन एक्चुअली तुमकां खबर आसपाक जाय येस नो. आनी सेकंड थिंग कितें सांग पळोवया जेन्ना आमी नॉर्मली सॉल्व करता न्ही तेन्ना भुरगे तुमी केन्ना केन्ना म्हणजे हो वेक्टर पळोवपाक विचारतात की खंयचे डायरेक्शन रिजल्टड येतले ते येस नो. सो हांगासर तुमी पळयशाले हे तुमचे डायरेक्शन जातले अलॉंग मायनस जे एक्सिस येस नो. सो तुमी जर ऑप्शन पळयशात जाल्यार हांगासर 2 जी आसा and 2 minus g आसा. So obviously answer will be either C or D. Getting this point what I am saying no. कि हांगासर मायनस ची कितें मॅग्निट्यूड जाली मॅग्निट्यूड केन्ना नेगेटिव्ह आसूं शकना येस नो. सो ओनली द डायरेक्शन कॅन बी नेगेटिव्ह. ओके चला आतां आमी फुडें सॉल्व करूया. आतां आमकां फायंड करूया की इलेक्ट्रीक फील्डाचे मॅग्निट्यूड कितें आसतलें. सो कितें आसतलें सांग पळोवया. सो ई रिजल्टंट विल बी इंटिग्रेशन ऑफ डी कॉस थिटा येस नो. ओके सो तुमकां खबर आसा की इलेक्ट्रीक फील्ड आसता स्मॉल इलेक्ट्रीक फील्ड विल बी k dq upon r square and that in this case radius is small r yes or no. so yatle k dq upon small r square cos theta. Okay so this will become k if I take common. What's the integration of dq tell me. So we know that total charge is over the total length right. So total charge था total length so small charge dq असलो small dl length so cross multiply कराय so q upon l. so आणि डेरिवेशन आता करून तुमका दाखवलेले आसा. ओके q by l into dl is equal to dq आतले हय काय ना. yes and what's the meaning of q by l. it's a linear charge density no म्हटल्यार याले लॅम्बडा so lambda into dl is equal to dq आली हय काय ना. सो हांगासर तुमकां लॅम्बडा आसा ना सो डायरेक्टली q by l घालत. सो हांगासर q by l into dl घालत. सो q by l ओके q by l into dl okay into r square cos theta. Your total length of this particular wire is your l. Okay l is the total length of wire. l is the length of wire yes or no. this particular full wire that you can see over here. Okay so हांगासर तुम्ही बघा एक सांग कितें वेरिएबल आसा तुमी सांगात. सो हांगासर थीटा तुमचो वेरी जाता थीटा वेरिएबल हांवें तुमकां सदांच सांगला फोकस ऑन वेरिएबल or the varying quantity. Focus on variable or varying quantity हय काय ना. सो वेरिएबल कोण आसा थीटा आसा yes or no. theta is varying you can totally see that theta is varying. so as your theta will vary your this electric field okay so obviously तुमचे बँड जातले हय काय ना अशें. सो ते तुमच्या थिटाच्या अकॉर्डिंग वेरी जाता म्हटल्यार जसो जसो थिटा चेंज जाता तसो तसो इलेक्ट्रीक फिल्डाचो वॅल्यू चेंज जातलो न्ही. कॉस थिटा चेंज जातलो सायन थिटा चेंज जातलो काय ना. सो सायन थिटा कॅन्सल जालें नो प्रॉब्लम बट कॉस थिटा तरी तुमचो एंगल थिटा खातीर चेंज जातलो. ओके सो थिटा तुमचो वेरी जाता. सो आतां तुमी कितें करतले हे डीएलाक कितें करतले सांग पळोवया. डीएलाक ह्या इन टर्म्स ऑफ ते बरयात. सो डीएलाक इन टर्म्स ऑफ थिटा बरयात. सो तुमकां खबर आसा की स्मॉल सेक्शन जेन्ना आमी घेतात ओके तेन्ना हे आतां स्मॉल डी थिटा हय काय ना. हे तुमचे आतां स्मॉल डी थिटा हय काय ना. सो हे डीएल आनी हे आर. सो थिटा इज इक्वल टू एल बाय आर रायट. सो ह्यातले dl by ह्यातले d theta कित्याक r is your radius that will not change
Radius को change not radius is fixed now for the circle. Okay, so what will it become? What this will become? This will become r is equal to dl. So substitute this over here in place of dl. So this will become k. Okay, I have taken this k outside. Q by l, okay, into dl, which is again r d theta into cos theta, and whole r square. Okay, so can you integrate now? R is constant. Take it outside. R square cancel मारत. Okay, so what's the integration of cos theta d theta sin theta? No, so k q upon r l. Okay, into sin theta d theta. Okay, ना. Okay, so then n lambda बरेलेलो असायका. So it's the same thing. You will get the same answer. Okay, but I'm just trying to show you how you're getting the answer. Okay, so this is varying from minus this full angle I've told you is beta by 2. So this full angle we are assuming beta. So full angle that तुम्ही जर beta घेशाल, so full angle if you take it as beta, then this half will become beta by 2 and half will become beta by 2. So it is varying from minus beta by 2 to plus beta by 2. Okay, that's why your components are getting cancelled. You know, yes or no? That's why your components are getting cancelled. So this will become what? K q upon r l into upper limit. So sin beta by 2 minus of sin of minus beta by 2. Okay, na? Okay, so minus this will become plus. So this will become, therefore your electric field will become 2kq upon rl into sin, means 2 sin beta by 2. By the way, what is the angle beta? Okay, so हांगासर आता आम्ही सबस्टिट्यूट करूया. सो आता हे आमचे आन्सर दिलेले आसा न्हू. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूया. सो एंगल बीटा किती आसा? k. आता हांगासर आमका k आसा 1/4 pi epsilon naught. चार्ज आसा q. Okay, what's your length? What will be the length of this? What will be the length of this? So full circle ची length असता 2 pi r नी. Full circle ची असता 2 pi r नी. 2 pi smaller. So half semicircle, it's half of that, no? Semicircle will become half. That is your theta upon 360 into 2 pi r. That is 180 upon 360 or half of that. So pi r जातली. So यातली upon pi r. कळ्ळें तुमकां? आणि हे सगळे हांगासर सबस्टिट्यूट करा पळया. So हे हांगासर मातशें सकयल वयता. So is equal to 2kq. K means 1/4 pi epsilon naught. Okay, 1/4 pi epsilon. What 2n खंयचो बरयला न्ही? Okay, what 2n तो होत बरयलो. Okay. So sin beta by 2 plus sin beta by 2 is 2 sin beta by 2. Okay, so I'll remove this k. Okay, so 1/4 pi epsilon naught q. Okay, r is in this case is r only. What is your length? Length will be pi r, right? Length will be pi r. This length of this particular circle, length full असता ती l. ती आतली pi r. कळ्ळें तुमकां? ही full length. Okay, ही full length. Okay, ती आतली pi r. Okay, आणि कितें उरलें sin 2 sin beta by 2. What is beta by the way? Beta is your 180 degree, right? 180, yes. Okay, so 180 by 2. So 180 will 90 L. So sin 90 is 1. So what will be the answer? 2 r square pi square. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. Okay, fine. So 1/2 pi epsilon naught. Okay, pi square epsilon naught r square. And this is your q, right? This is your q. Yeah, correct. Done. And what is the direction of that? Minus j. Very good. Minus j. So what is the answer? q upon 2 pi epsilon naught pi square epsilon naught. D is the option. Okay, option D is the answer. Understood? Minus j पहिली पळयात. Okay, आणि 2 pi epsilon naught r square is the answer. Getting this point? Done. Okay, so I तुमका derive करूनही दाखवले की कशे येतात. Okay, see derivation इसरो नाका. In case तुमका जर suppose in case हांगासर जर suppose concept change जाय तर तुमका derivation help करतली. Okay, so तुमका आता direct आसा रे. Okay, fine, I understand. This is a direct concept related over here, right? It's a direct related concept. But I understand, but sometimes you have to make use of derivations. Okay. Okay, so आता मी next question करूया तर. Okay, this question now you will try. Okay, this question now you will have to try. Oh. Okay. Okay, fine. Okay, चला. This question you will try. Okay, very good. Okay, fine. So let's solve this question. Okay, let's solve this question. Okay. Getting this point? Okay, I think this question is also this type of question only, no? So, yeah. But there is a small difference over here. There are negative charges over here. So we cannot take that positive charge, right? Okay. Okay, जे भुरगे by heart मारता न्हू तेंचे आता पळय कशे wrong जातले ते हे answer. Okay, those students who like to by heart, right? There are some students who directly by heart things, right? Yes or no? So they will make mistake over here. Okay, I'll just explain this question. A wire of length 20 cm. एक वायर असायची length असा 20 cm. Okay, एक वायर असायची जिची length असा 20 cm. Fine. Okay. It's bent into a semicircular arc. It's bent into a semicircular arc. It's bent like this. It is bent like this. Okay, fine. Understood. Okay, very good. Okay, a wire of semicircular arc. A wire of length 20 cm. Okay, fine. Is bent into a semicircular arc. Is bent into a semicircular arc. Okay, so here बरयता. So its full length कितली आसा सांग? Full length आसा 20 हा याद दवरा. Okay, because he said a wire of length 20 cm. Okay, fine. Is bent into a semicircular arc. If the two equal halves of the arc were each to be uniformly charged with the charges plus minus q. If the two equal halves, दोनों equal half म्हणता तो
of the arc were each to be uniformly charged with charges plus minus q. That means not the total charge is not q. Uniformly this one's charge is q and this one's will be minus q. So listen to this question. Read the question properly. If the two equal halves of the arc of this full arc were each हो उत्तरांत पळय काय सांगला with each to be uniformly charged with charges plus q and minus q. Okay, getting this point? Understood? So it means individually each they have to charge plus q minus q. Don't take total charge with q like that. Okay, fine, understood. People understood. And the magnitude of q is equal to 10 raised to 3 epsilon naught. So here q चा जो magnitude असा नी, they are both equal to 10 raised to 3 epsilon naught. That means even if you take negative modulus, it will become plus only, no? Okay, okay, you understood. Okay, now where epsilon naught is a permittivity of free space. Okay, fine. In SI units. Okay. The net electric field at the center O of the circular arc would be dash. Center O चे electric field किती असतले काय इचारला. आता किती करतले? आता तो formula use करतले. No, you cannot use that formula here. That formula when we use when there is a section is there. Yes or no? आणि sectionाचेर symmetry follow करता. ह्यावटेनही चार्ज असतात इतली ह्यावटेनची असता पळय. ह्यावटेनची असतात इतली ह्यावटेनची असता अशी. येस नो पण हांगासर ते ना हांगासर तुमची कितें आसा हेवटेन चार्ज दुसरी जाली तूं म्हटलें सर तशें जाल्यार कितें जातलें दुसरी चार्ज जाल्यार अरे बाबा पळय चीज इमॅजीन कर दुसरी चार्ज जाल्यार हेवटेंतलो हो एका अट्रॅक्ट करतलो आनी हांगा टेस्ट चार्ज दवर बेस्ट थिंग इज टू कीप द टेस्ट चार्ज एंड यू फाइंड द थिंग सो व्हाट विल हैपन दिस देयर इज अ स्मॉल सेक्शन यू आर टेकिंग फ्रॉम हियर लेट्स से ऑफ डी थीटा लेट्स से दिस इज स्मॉल dq कॉमा dl ओके सो हो तुका हांगासर रिपेल करतलो यू विल से यस सर हो हांगासर रिपेल करता परफेक्टली करेक्ट ओके आनी हो तसो हो सेक्शन घेयशीत जाल्यार हो तुका आता रिपेल करचो ना हो डी थीटाचो dq चार्ज हो तुका अट्रॅक्ट करतलो दिस वन विल अट्रॅक्ट इट येस और नो यू अंडरस्टँडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर आई हैव टेकन बोथ इन दिस केस बोथ केसेस आई हैव टेकन दिस एज थीटा ओनली नो डाउट बट इफ यू कंपेयर बोथ द केसेस देन दिस वन इज रिपेलिंग इट एंड दिस वन विल अट्रॅक्ट इट राइट येस और नो इट विल अट्रॅक्ट इट ऐकाय ना सो रिजल्टंट काय येतले पयलींचे रिजल्टंट काय येताले अशें करून पयलींचे अशें करून हो असो करून रिजल्टंट अशें येताले न्ही सी येस नो सो इक्वल हांगासर येतले तेन्ना डी कॉस थीटा आमचे सगळे एड जातले एंड हियर डी साइन थीटा इज टू कॅन्सल नो डी साइन थीटा ऐकाय ना डी साइन थीटा इज टू गेट कॅन्सल्ड आउट राइट नो या बट हियर योर डी कॉस थीटा विल नॉट डी साइन थीटा विल नॉट कॅन्सल आउट in fact here it will become like this is theta right so this will also become theta so here your d cos theta will get cancelled out I hope people are understanding see this is your angle theta right so this is your d cos theta will go on top along the y-axis and your d cos theta will, for this vector will going to come down along the minus y-axis. So what will happen in this case? D sin theta component will add up. Hope people are understanding. Your d sin theta components are adding up. You are getting this what I am saying, right? Okay, so तुमचे d sin theta components add जाता. So तू म्हणटले आता आम्ही सर कितें करूया? आता एक काम करा, कितें करा खबर आसा? ह्या इतल्या चार्जाचो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट d sin theta फाइंड करात. कोता कितें म्हणटा ते? Don't find this d cos theta. Find only this much charge d sin theta. Okay, d sin theta का find करा. From where? From 0 to 90 degrees you find. And then double it because जो इतलो कुडको करता इलेक्ट्रिक फील्ड d sin theta, तितलोच हो कुडको इलेक्ट्रिक फील्ड करतलो d sin theta न्हू. हय काय ना म्हटल्यार हेचो फाइंड करात व्हॅल्यू d sin theta, because d cos theta will cancel out. So हेचो फाइंड करा व्हॅल्यू d sin theta आणि तेका डबल करा मागीर तुमका ऑटोमॅटिक हेचो व्हॅल्यू मेळटलो. So double means hecho plus hecho yellow. Follow again there. Okay, fine. So I'll show you how to solve. Okay. So the thing is that in this case, don't directly by heart the formulas. Don't directly see the charges. हाँ charge कोई ना. समते by heart मतलब समते कार्टून हे करना ना. Okay, mistake करता ले. Okay, किती आंसर D. तिंगा सर तुम्ही पैसा D cos theta तुमचा ऐड जाता लो. Okay, तुम्ही पाय result. Okay, आंसर किती करतला? हांव फक्त आता इतली section घेता. इतली section घेता आणि तुमचा theta खयच्या वेळी येता? Theta वेळी येता 0 degrees असून pi/2, right? pi/2 आता. Okay. आता symmetric condition घेना काय? सिमेट्रिक कंडिशन आता घेना काय ओके कित्याक तुजो हो ऑलरेडी सिमेट्रिकली येयलोलो आसा तुवें डबल करतलो न्हू तो हेका हां आता सिमेट्रिक कंडिशन मचून बी घेवना काय -pi/2 to +pi/2 यू आर नॉट फाइंडिंग फॉर दिस वन यू आर नॉट फाइंडिंग द रिजल्टंट ऑफ दिस वन लाइक दिस यू अंडरस्टँडिंग योर दिस कंपोनंट्स वोंट कॅन्सल योर दिस कंपोनंट्स वोंट कॅन्सल लाइक दिस तुजे अशे कंपोनंट हे कॅन्सल जावचे ना बाबा समजून घेव कितें म्हणपाक सोदता तो कळटा तुमकां सो हांगासर हे दोनूय कंपोनंट मेळोन अशे जातले सो एक काम करा तुझा एंगल आसा न्ही तो 0 सून pi/2 घे हेचे वयले खायले कंपोनंट्स कॅन्सल करप ना कित्याक ते दोनूय मेळोन एड जावन अशे जातले d sin theta जातले ओके चला तुमकां कळ्ळें कितें म्हणटा तो सो हांगासर कितें आसा पळया
इलेक्ट्रीक फील्ड कितें जातलें लास्टाक डबल करया सो इलेक्ट्रीक फील्ड कितें जातली सांग ओके इलेक्ट्रीक स्मॉल इलेक्ट्रीक फील्ड पयलीं फायंड कर स्मॉल इलेक्ट्रीक फील्ड जातली के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेअर के डी क्यू बाय आर स्क्वेअर आर कितें आसा हो रेडियस दिवंक ना कॅपिटल आर स्मॉल आर ना दिवंक चल आमी कॅपिटल आर घेवया के डी क्यू बाय आर स्क्वेअर होता कॅपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्फियर ओके हेचे सगळे आनी खंयचे कंपोनंट्स येतले सो हे आली फॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू स्मॉल चार्ज डी क्यू हय काय ना स्मॉल चार्ज डी क्यू अशी करतलो राइट सो रिजल्टंट कितें जातलें अशें रिजल्टंट विल बी समेशन ऑफ ऑल डी साइन थीटा I am talking only this half. So for that half it will become double. So हेचे जे कितें d sin theta येता ते हेचे मागीर डबल करप yes or no and this theta will vary from where from 0 it is going to pi by 2 from 0 to pi by 2 it will go understood for 0 to pi by 2 okay चला करा substitute हे कितें जातलें d is what d is k dq upon r square now the concept is the same way okay the basic was only important okay आता कितें करतले सांग पूण थिंगासर नॉर्मली तुम्ही सॉल्व करता थिंगासर cos येता हांगासर sin येतली ती मेन मेजर डिफरन्स जातली राइट सो हांगासर कितें जातली सांग पळया ओके हांगासर कितें जातलें सांग के ओके डीक्यू कितें जातली डीक्यू म्हटल्यार लॅम्डा डी जाल्ली टोटल चार्ज आसा टोटल लेंथार ओके टोटल चार्ज आसा टोटल लेंथार जाल्यार स्मॉल चार्ज आसतलो स्मॉल लेंथार हय काय ना सेम कन्सेप्ट सो देयरफॉर चार्ज अपॉन लेंथ इंटू डीएल इज इक्वल टू डीक्यू जातलो ओके सर सो हो जातलो लॅम्डा आसा आन्सरान ओके विल सी दॅट लेटर चार्ज अपॉन लेंथ ओके इंटू डीएल yes or no this is at dq okay this r square I'll keep it as it is separate into sin theta okay now we have taken this section only no so this concept will remain same so this is your small d theta so this is your r and your tumcho allo dl right dl yes so theta is equal to l by r dl by r zalo so r d theta atle tumcho dl so d theta च्या हे atle r d theta k q upon r square l r d theta sin theta okay can you find the answer now yes sir we can find the answer we got हांगासर असोत कॅन्सल जालो काबार ओके चला हे फाइंड करूया खंय करूया आता हे ओके हेचेर एक स्टेप बरयता 0 to pi by 2 okay take this k q and rl common okay and integration of sin theta d theta what's the integration of sin theta minus cos theta you remember alli तुमका बारीक बारीक मॅथ्स खबर आसपाक जाय ओके integration of okay हे तुमका खबर आसपाक जाय upon rl is equal to minus cos theta okay it's from 0 to pi by 2 okay fine so ह्याचे आन्सर कितें जातले सांग पळय अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट अप्पर लिमिट ओके rl सबस्टिट्यूट कर अप्पर लिमिट minus cos pi by 2 अप्पर लिमिट minus cos ही मायनस साइन जाल्यार भायरूच काड ही त्रास करता न्ही ओके ही मायनस साइन सो cos अप्पर लिमिट minus cos of lower limit cos 0 cos pi by 2 is 0 cos 0 is 1 so it will become minus 1 minus and this minus outside will become plus so k q by rl is your answer right what is your k 1 upon 4 pi epsilon naught no yes or no q चा value कितना आला असेल this capital q this is capital q I have just put small q everywhere this is capital q last q is equal to capital q okay please don't get confused I have just put small q everywhere okay fine okay so answer capital q बरे last time okay capital q किती असा सांग पळया capital q 10 raised to 3 epsilon naught okay radius कितना असा radius okay we don't know the radius but can you find the radius yes or no see your 20 centimeter length is bent into your semicircle so this length should be equal to semicircle so full circle is 2 pi r circumference yes or no 2 pi r so r here we have taken capital so semicircle will be how much will be the semicircle कितना आतलो pi r याचो अर्धो आतलो नी so this length should be equal to pi r you understanding what I am saying are you all following so what will be your radius l by pi you will get your radius will be l by pi so radius will be l by pi this epsilon naught will get cancelled here pi will get cancelled understood okay what about this length is it equal to l yes or no आणि ही तुम्ही मिस्टेक करता हांगासर ही l आसची ना ही लेंथ ही ह्या चार्जाची लेंथ ही कॅपिटल L बरी नाका दिका this is not the full charge see this charge is only for this length this charge which is there no this capital Q this capital Q which is there is only for this much length समजून घ्या ना किती म्हणपाक सोदता तो so dq will be in this case okay I have taken already this as q so I'll do one thing I'll write this as q only to avoid the confusion okay I'll write this as q only okay fine you all understood but you understood everything what I'm saying okay so तो q च्या जाग्यार मागीर तो capital q means equal to हांव बरयता q is equal to capital q okay done okay fine yes see तुम्ही ही मिस्टेक करतले तुम्ही किती करतले सांग पळया हांगासर ही लेंथ l आसा नी ही l by pi तुम्ही सारखी बरयली ही स्मॉल l आसा नी ही कॅपिटल l न्हू ही कॅपिटल l ची अर्धी ही स्मॉल l आसा नी स्मॉल l आसा ती कॅपिटल l ची अर्धी ती
ओके सो ही आली कॅपिटल एलाची अर्दी. कळटा तुमकां हांव कितें म्हणटा तो? येस तुमकां कळटा हांव कितें म्हणटा तो. ओके सो हांगासर कितें आन्सर येतलें सांग? ओके हे टू कॅन्सल कर. ओके टू ओके हे टू कॅन्सल. ओके आतां हांगासर स्पेस जाली न्हू सोंपली न्हू. आतां हांगासर क्वेश्चन बरोबर. ओके सो सांग पळय आन्सर कितें येतलें सांग? ओके हे तुमचे इलेक्ट्रीक फील्ड येतले ते फक्त अर्द्या कुडक्या खातीर हां ते पळयात तुमी. ते तुमी नाजाल्यार मिस्टेक करशात. ओके सो ही इलेक्ट्रीक फील्ड जातली तुमची 1/2 10⁻³ ओके L square. L is how much? L is how much? 20, no? 20 into 10⁻³ so square. Okay, so this will become 1/2 into 1/20 into 20. Okay, and this will become 10⁻³ and this will become on top 10⁻³ na answer eta 10⁻6. Understood? Okay, so what we'll do now? What we'll do now? Tell me now. Okay, आता हे झाले तुमचे किती? हे तुमचे किती आले सांग? हे किती आले तुमचे सांग? हे तुमचे एकाचे पॉझिटिव्हाचे इलेक्ट्रिक फील्ड आले. सो देअरफॉर E resultant will be twice of okay twice of or E net already. E net will be twice of E, that is 2 times E you already got. E is how much? 1/2 into 20 into 20. So I'll just cancel these 2 zeros. Okay, 2 zeros are gone. So 2 into 1/4 okay into 10. So 2 will get cancelled, right? Yes or no? Yeah. 10⁻³ 10⁻², 10⁻². ओके करेक्ट. ओके या ओके सो आता आमचे आन्सर किती जातले सांग? 1/4 ऑफ दिस वन विल टेक आउट. वेट हांवें खंय मिस्टेक केली काय? मल्टिप्लाय डिवायड करतलो. अरे 10⁻² न्ही हो म्हणून म्हाका तो वॅल्यू तसो मेळना. 10⁻³ 10⁻6 मेळटा हांव तेच म्हणटा. 10⁻² ओके सो 10⁻4 जातले वयर. गेटिंग दिस पॉयंट नो? Here see your values, look at these values, such a small value and I'm getting such a big value, right? Okay, so here at some 10⁻4. So here you get 1/1.4. 10⁻4 म्हटल्यार wait. This 10 is there, this 110 is there, wait down. This 110 is there, this 110. And you make it 10⁻4 as 10⁻3 plus 1. 3 plus 1, 4. Okay, so this will become 100/4. What is 100/4? 25. Okay, so answer is 25 into 10⁻3. Along which direction? Along I direction. Understood? So answer is 25 10⁻3 along I direction. Okay, so answer in chat सांग B option. Understood? बरें आसलें न्ही प्रॉब्लम? पयला तुमी भुरगीं कितें मिस्टेक करतलेली ते तुमकां हांव सांगता. ओके तुमी भुरगीं कितें मिस्टेक करतलेली? देर आर सम स्मार्ट एक्सपर्ट पीपल. ओके ते थोडे जाण इतला स्मार्ट हुशार भुरगे कशे आपूण म्हणटा ए सर हांव म्हाका सगळें येता आनी कितें करतलें सांग पळया अशें तकली लायतले. हाफ सेक्शन घेतले पयलीं आनी हेच्या हाफाचे इलेक्ट्रीक फील्ड फायंड करतले. हाफाची ही इतली सेक्शन घेतले आनी इलेक्ट्रीक फील्ड फायंड करतले. तुम्ही ट्राय करून पळया तुमकां मेळटलें. म्हाका दिसता तें मेळपाक जायना. कित्याक सांग पळया ते हाफाचे तुमचे कॉस सायन कॉम्पोनंट्स कॅन्सल जातले न्हू. कित्याक ते आपले भितरच कॅन्सल जाता पळया ते आपले भितरच कॅन्सल जातात. आनी तुमी तशें करून पयलीं ती इलेक्ट्रीक फील्ड फॉर्मुला लायतले आनी मागीर तशीच हांगासर तेचे नेगेटीव म्हणून लायतले आनी रिजल्टंट फायंड करतले. स्मार्ट भुरगे करपाक सोदतले अशें. बट डेट कन्सेप्ट इज रॉंग. कित्याक थिंगासर तुमी स्वताचे पॉझिटिव्ह चार्ज वांगडा स्वताकच मारतात. हांगासर तुमी पॉझिटिव्ह चार्ज स्वताचे स्वताक मारिनात. हे स्वताचे नेगेटीव वांगडा मेळटात. कोता कितें डिफरन्स तो? हो डिफरन्स. ओके थिंगासर स्वताचे प्लस हेवटेसून इफेक्ट आपल्या आपूणच कॅन्सल करतात सायन थिटाचो. म्हणून तुमकां फक्त ते लास्टाक कॉस थिटा मेळटा आनी इंटिग्रेशन ऑफ कॉस यू गेटिंग सायन. अंडरस्टूड? दिस इज हाऊ यू पीपल आर मेकिंग अ मिस्टेक. ओके दिस इज अ मेन क्वेश्चन रायट मेन्स. ओके सो इट हॅज कम इन 2015 मेन. ओके बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके फायन जालें डन फिनिश. पूण तुमी ट्राय जाल्यार करून पळया. हांव तुमकां आन्सर तशें मेळपाक जायना कित्याक तुमी तुमचे आपल्या आपूण कॉम्पोनंट कॅन्सल करतात न्ही. सो हांगासर तुमचे कॉम्पोनंट कॅन्सल जावंक शकना. ओके फायन. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चल आमी नेक्स्ट क्वेश्चनाक वचया. ओके म्हणून डेरिवेशनाची वॅल्यू पळयला बरें. दिस इज द वॅल्यू ऑफ डेरिवेशन. ओके समटायम इट लुक्स लायक दिस इज व्हेरी सिंपल बट एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेन्स. ओके फायन. आतां पळयात आतां नेक्स्ट करया आनी लेंथ सुद्दां पळयात. ती लेंथ पळयात तुमी ही लेंथ कॅपिटल एल घेतलेली पूण तो चार्ज आसा फक्त तितल्या लेंथी. कितलो कन्सेप्ट मॅटर पळय करता. ओके इतले बारीक केन्ना पॉयंट आसता न्ही ते भुरगे निग्लेक्ट करता आनी त्या खातीर तांकां आन्सर लास्ट मेळना. ओके जालें चल करया नेक्स्ट. ओके चला नेक्स्ट करया आमी. ओके नेक्स्ट करया. ओके फायन. सो आतां नेक्स्ट क्वेश्चन आसा. फिगर शोस अ रॉड ए बी एक रॉड आसा जो एक्चुअली सर्कलाच्या म्हटल्यार सर्कलाच्या टायप शेपीनचो आसा. ओके पार्ट ऑफ सर्कल वीच इज बेंड इन 120. ओके इट्स अ रॉड AB is a rod which okay there is a rod which is bent in this particular shape is saying. Okay so it is already bent. Okay it is already bent. See mark A and B. This is your B. Okay A and B fine. So figure shows a rod AB which is bent in a 120 degree circular arc of radius capital R.
अ चार्ज ऑफ मायनस क्यू इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड ओवर द रॉड AB. हेचेर मायनस क्यू आसा, हेचेर मायनस क्यू आसा चार्ज. You're understanding, right? So charge of minus q is uniformly distributed over this AB. Okay, fine. We understood. Fine. आता तो किती म्हणता सांगूया आता. The rod AB. What is the electric field E at the center of the curvature O? Okay, fine. So electric field E at the center O is आता. हांगासर electric field. So what will you going to do? What will you place over here? You will place over here what? Test charge, right? हांसो मी test charge दवरले. So तुम्ही already तुमका negative म्हणून तुमका सांगलेलो आसा. So obviously answer कितें येतले सांग? आन्सर कितें येतलें सांग सर. म्हटल्यार तुमी म्हाका डायरेक्शन सांग वेदर इट विल प्लस आय मायनस आय, प्लस आय मायनस आय. ओके, हांगासर इलेक्ट्रीक फिल्डाचें डायरेक्शन खंयचे सायडीन आसतलें सांग. ओके, प्लस आय काय मायनस आय. ओके, सो हांगासर एक मायनस सायन आसा. ओके, हांगासर मायनस सायन आसा एक आनी हांगाय मायनस सायन घेवया एक. ओके, हांगासर एक मायनस सायन घेवया. ओके, फायन, या सांग. ओके, सो हांगासर म्हाका सांग आन्सर कितें येतलें सांग. ओके, हांगा आन्सर कितें येतलें. सो बेसिकली जर तुमी जर सपोज पळयशात न्ही हांगासर ह्या क्वेश्चनान तर तुमी सारके क्लियरली पळोवंक शकता की हो एका कितें उरतलो सांग हेवटेंतलो पार्ट. चला, नॉर्मल पॉझिटिव्ह आसतना जाल्यार ओके हो DQ म्हटल्यार तुमकां आतां फक्त रिपेल करचो सांडून तो एट्रॅक्ट करतलो न्हू नेगेटिव्ह, हय काय ना. सो रिपेल करचो सांडून तो तुमकां एट्रॅक्ट करतलो नेगेटिव्ह. गेटिंग दिस पॉयंट. सो हो तुमचो D. ओके, हॉलो D तसोच इक्वल डिस्टन्साचेर इक्वल आता तो कन्सेप्ट येतलो इक्वलाचो कित्याक सेम चार्जा खातीर सेक्शन ऑफ रिंग जालें न्ही तें. हय काय ना, वदयचे हेतून तसो येयना तो आपल्या आपूण कॅन्सल करपाक मेळना. सो हेचें कितें जातलें सांग पळोवया. हांगासर तसो हो तुका असो हाडटलो रायट, येसो न्हू. हांगासर हो असो हाडटलो. ओके, हेचें रिजल्टंट कितें जातलें सांग आतां. सांग पळोवया हेचें रिजल्टंट कितें जातलें. हे दोन हांवें मायनस जातले सायनी, ह्यो दोन मायनस जातल्यो सायनी. ओके, कन्फ्यूज जायनाका बेश्टे. हे दोन ही आनी ही सायन मायनस जातली. 3 root q 8 pipes. करेक्ट, या. ओके, ओके डन. येस. ओके, हां हेचे आन्सर कितें जातलें सांग पळय. हेचे आन्सर कितें जातलें सांग. ओके, हो जातलो आमचो D रायट, हो आमचो जातलो D. हय काय ना, हो जातलो D. आतां पळया. ओके, सो हो D जेन्ना हेका हो एट्रॅक्ट करतलो, हो D असो एट्रॅक्ट करतलो. सो रिजल्टंट को वयतलो सांग पळया. सो हेचे कॉस थिटा घे, हो हेचो थिटा घे. सो हो जालो D कॉस थिटा. दोगांचे हे जाले D साइन थिटा, दोगांचे कॅन्सल जाले. हय काय ना, D साइन थिटा दोगांचे कॅन्सल. सो बेसिकली तुमी जर पळयशात हेचे आन्सर जाल्यार हेचो रिजल्टंट वचपाक जाय प्लस आयच्या सायडीन. येसो न्हू, रिजल्टंट प्लस आयच्या सायडीन घेता. आतां भुरगे थोडे कितें करतले खबर आसा, भुरगे डायरेक्टली हो तो फॉर्मुला यूज करतले आनी तो फॉर्मुला यूज करपाक तुमकां जाता. येसो न्हू, कित्याक तो मॅग्निट्यूडाचो फॉर्मुला. हो जो फॉर्मुला आसा तुमी डायरेक्टली यूज करपाक जाता. देर इज नो प्रॉब्लम इन युजींग दॅट फॉर्मुला हियर. सो यू कॅन डायरेक्टली यूज दीस फॉर्मुला. सी इफ यू आस्क मी ऑल्सो आय विल यूज डायरेक्टली दॅट फॉर्मुला, नो प्रॉब्लम. सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 2k lambda by capital R, this radius capital R, okay, into, so answer is in capital R only, right? Yes, and it is into sine beta by 2, right? Sine beta by 2. So this full angle is 120, full angle beta is 120. So beta चा ortho किती जातलो सांग 2k, k means 1/4 pi epsilon naught. Okay, lambda sine beta by 2. हो तुम्ही आता फॉर्मुला किती यूज करपाक सोदता कित्याक सिमेट्रिकल सिच्युएशन. आता ते कॅन्सल आपले आपुणच कॅन्सल जातले न्ही ते. फाटली क्वेश्चन डिफरंट आसा, फाटली एक प्लस एक मायनस आसा, समजून घ्या कॉन्सेप्ट, समजून घ्या. ओके, सो हियरली लॅम्बडा साइन बीटा, बीटा आली 180 by 118, 120 by 2. सो वॉट इज 120 by 2? 60 आली रायट. सो तुमचे आन्सर येतले. ओके, हो 2 2 कॅन्सल जाले. 1/2 pi epsilon naught. ओके, लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा इंटू साइन 60. साइन 60 इज रूट 3 by 2 हियर. ओके, हियर रूट 3 by 2. ओके, तुमकां कॉर्नर थिंग आसा तुमी पळोवंक शकता. ओके, आता लॅम्बडाचो व्हॅल्यू कितें जातलो. ह्या लॅम्बडाचो व्हॅल्यू कितें जातलो. लॅम्बडा इज वॉट युअर चार्ज, युअर टोटल चार्ज. लॅम्बडा इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ न्ही, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, राइट, अपॉन टोटल लेंथ. इफ यू डोंट नो देन सी दैट फॉर्मुला. इफ यू डोंट नो देन सी दिस फॉर्मुला. लॅम्बडा इज चार्ज अपॉन लेंथ. येस नो. सो चार्ज कितलो आसा हांगासर. चार्ज आता नेगेटिव्ह साइन घालची. ओके, नेगेटिव्ह साइन घालची गरज ना कित्याक सांग तुवें ऑलरेडी डायरेक्शन घेतलेलें आसा. Already direction, you have got the direction. Getting this point? No, yeah. Okay, so lambda is your total charge. Let's say magnitude is q. Okay, and its length is, let's say, L. What is the length of this? What will be the length of this? What is the length of this? सांगा पळय याचे full length किती जातले सांग. किती जातले? So हांगासर पळयात 360 degree is your full circle. 360 degree is your full circle. That is proportional to. That means what I am saying is that full capital L म्हटल्यार 360 angle full circle आसता length 2 pi r. So what is 120 of that? It will be theta upon 360 into 2 pi r, no? Like I know. So that will become 120 upon 360 into 2 pi r. What am I going to do? So here let 2/3 the answer. So this will be 2/3 of pi r. Understanding this point? What am I going to do? Okay. And what radius capital R to capital R बरे.
हो कॅपिटल आर. सो ह्या आन्सर येतले 1/2 pi epsilon naught lambda. Lambda means q upon 2/3 of pi r. 2/3 of pi r. Okay, 2/3 of pi r. Getting this point? Okay. आणि हे किती येतले सांग पळया 2/3 of pi r हे येयले. ओके लॅम्बडा येयले आणि ही म्हणजे पाय आर म्हणजे हांगासर कॅपिटल आर इंटू ही कॅपिटल आर इंटू √3/2. सो आन्सर किती येतली सांग पळया 2 to the 4 4 to the 8 जाले. ओके हो 2 वांगडा कॅन्सल जालो. ओके हे येतले हे किती येतले सांग तर खंयचो ऑप्शन मॅच करता पळया 2 to the 4 4 to the 8. सो 8 आसा फायन पाय स्क्वेअर एप्सिलॉन नॉट. ओके आणि r स्क्वेअर आणि हो √3 आणि √3 आसा न्ही हो 3 वयर घ्या. सो आन्सर येतले 3√3 न्हू 3√3 क्यू. Yes or no? 3√3 cube. Yes, answer is this option. A option. Answer is A. आणि हे I direction. हे I direction. आता भुरगे कितें करतले सांग पळय थोडे जाण हांगासर मिस्टेक करता. ते फूल सर्कलाचो 2 पायर तांकां कन्वर्ट करपाक कळना की ही लेंथ कितली आसतली. सदांच लॅम्बडा म्हटल्यार जो चार्ज आसा तो चार्ज घेवप अपॉन कितली लेंथ आसता ती लेंथ डिवायड करप. कळ्ळें तुमकां कितें तें. ओके सो दॅट इज द आन्सर टू दीस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. ओके सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग आमचें हें आसा की सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग हें सांगूं वता की तुमी ऑलरेडी डायरेक्शन घेतलेलें आसा इलेक्ट्रीक फिल्डाचे नेगेटिव्ह चार्जा खातीर. इलेक्ट्रीक फिल्डाचे नेगेटिव्ह चार्जा खातीर ऑलरेडी डायरेक्शन घेतला. रिजल्टंट तुमकां कॉस थिटा म्हटल्यार आय सायडीन प्लस आय आन्सर येयलेलें आसा. सो रिजल्टंट प्लस आय पळयात तुमी भुरगे केन्ना कितें करता सांग पळयात 3√q हो आय आणि हो आय हे मायनस सायडीन केन्ना पळयतात चिंतून की बाबा नेगेटिव्ह चार्ज आसता म्हणून. पूण तितल्या नेगेटिव्ह चार्जान आपले डायरेक्शन दिला म्हटल्यार उरला तो तेजो फक्त मॅग्निट्यूड हो व्हॅल्यू लॅम्बडा म्हटल्यार हो व्हॅल्यू जालो प्लस q अपॉन एल. कळ्ळें तुमकां कितें तें तो डायरेक्शन तुमी ऑलरेडी दाखयलेलो आसा. ओके सो ती मिस्टेक एक करनाकात ती दुसरी गोष्ट जाली. ओके सो दॅट दोस आर 2 मेन मिस्टेक्स. एंड थर्ड थिंग इज दॅट दीस लेंथ वेन यू आर टेकिंग नो दीस लेंथ इज द चार्ज ओवर वीच दॅट लेंथ वीच इज दॅर म्हटल्यार हांगासर हे इतलेच लेंथाचे घेवप. कळ्ळें तुमकां म्हटल्यार हो असो घेवप ही लेंथ जातली ती अशी ही लेंथ जातली ती अशी 2/3 ऑफ सो एल स्मॉल एल रायट. So small l right this length is this length. Understood तुमका कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तो. सो ही आमची लेंथ जाली. सो इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू योर दॅट लेंथ ऑफ द सर्कल ओवर वीच इट इज प्लेस्ड. ओके म्हणजे कितल्या लेंथाक तो प्लेस केलेलो आसा तो तुमचो लेंथ. ओके गेटिंग दिस पॉयंट डन. ओके फायन कळ्ळें तुमकां. येस ओके सो योर आन्सर इज योर ऑप्शन ए 8 pi स्क्वेअर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेअर 3√3. ओके हो डिनॉमिनेटर डिवाइड आसा तो वयर गेलो 3√3 आन्सर जालें. ओके सो यू कॅन यूज डायरेक्टली दॅट फॉर्मुला बट मेक शुअर दॅट इन दॅट केस there is no direction shown, so you make sure that you show the direction properly. Okay fine. So हे तुमचे आन्सर झाले आणि हे इले मेन्स 2021 च्या एक्झाम आणि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. ओके फाइन डन. ओके चला लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो तुम्ही जेन्ना चार्ज घेता तेन्ना नेगेटिव्ह साइन घेयनात बिकॉज दिस इज लायक अ चॉकलेट. सी इफ देर आर लायक 10 गर्ल्स and there are 10 chocolates then म्हटले chocolates घ्या. So 10 girls are there. So what you will say minus girls for girls will write minus ना तिची ऑटोमॅटिक डायरेक्शन नेगेटिव्ह जातली. कळ्ळें तुमकां तेची लिनियरच्या डायरेक्शन तो म्हणजे इलेक्ट्रीक फील्ड करताना तो नेगेटिव्ह डायरेक्शनान दाखयतलो तेचे तुम्ही टेन्शन घेनात. ओके फायन. ओके अदरवाइज इफ यू पुट ऑल्सो हियर नेगेटिव्ह साइन देन यू मेक शुअर दॅट यू डोंट चेंज दीस पर्टिक्युलर साइन म्हणजे हे तुम्ही पॉझिटिव्ह असेच चिंता इमॅजिन करतले. असं सोड हांवें सांगता तें करा तुम्ही भानगडी करनाका काही. ओके हांवें सांगता तेंच करा ना तुम्ही सगळे मिस्टेक करतले. ओके तुमचो प्रॉब्लम तुम्ही एक्झामीक मागीर नाल्यार मिस्टेक करतले. ओके सो लॅम्बडा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कसो चिंतात रेशो तो रायट. सो चार्ज कितलो आसा इतलो आसा टोटल चार्ज नेगेटिव्ह आसा 100 म्हणजे टोटल 100 आसा चार्ज. ओके मायनस साइन केल्यार तो नेगेटिव्ह म्हणा मायनस अशें कळ्ळें दिस 100 अपॉन टोटल लेंथ कितली आसा ती तर पॉझिटिव्ह आसतली. ओके कळ्ळें दिस पॉयंट. ओके फायन. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करूया आमी. 3 चार्ज पार्टिकल्स A, B and C. ओके A, B and C 3 चार्ज पार्टिकल आसा are present on the circumference of a circle of radius small d. Okay, so तो present असा circumference of a circle of radius small d. Small d चे circle are present असा. The charge particles A and C, okay, and center O and center of the circle forms an equilateral triangle. Okay, so म्हटले असं सांगता रे 30 and like this is seen. Okay, forms an equilateral triangle as shown in figure. Okay. The electric field at center O, okay, at O along x direction is dash. Electric field along x direction किती असतले का तुमका इचारला. Okay, so electric field along x direction. Okay, this is not even this section of ring, no. This is like a normal charges. 3 charges असतात. Okay ना. So तुम्ही आता परत रिंगाचे चित्पाक स्टार्ट करतले. Okay. So actually it's not a question on the ring. Actually it's a question on it's a question on charges. Okay. So I think that पेज गॉट मिसप्लेस आय थिंक. ओके सो ही जी प्लेस आसतली न्हू ती तुमची मिसप्लेस आसतली. हे चार्जाचो क्वेश्चन हांगा येयलो आसलो कित्याक ताणें सर्कलान पोवन घातलो आसलो. ओके ओके फायन. सो आतां आमी एक काम करूया हे क्वेश्चन सॉल्व करूया. ओके ही क्वेश्चन आमी सॉल्व करूया. ओके चला.
ओके सो हेचे आन्सर काय करतले सांग. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके तेणे आमचे इलेक्ट्रीक फील्ड एक्स डायरेक्शनान कितें जातलें काय विचारला. ओके आमकां खबर ना कितें जातलें तें, पळोवया कितें जातलें तें. ओके हे जालें -4q हॉलो -2q आनी हॉलो 2q. पळय तुम्ही जर म्हाका विचारशात तुमचो नॉर्मल इलेक्ट्रीक फिल्डाचो क्वेश्चन कितें करतले, सेंटरार कितें दवरतले, ओ पॉयंटार टेस्ट चार्ज कितें आनी हितून चिंतपा सारकें आसा कांयच ना. ओके आनी हे डिस्टन्स दिल्लें आसा तुमकां डी. येस हे डिस्टन्स दिल्लें. आतां तुमी बघा एक सांगा हांगासर नेट इफेक्ट कितें जातलो हैसर ह्या पॉयंटार. पळय हो 2q आसा तो एका ह्या डायरेक्शनान रिपेल करतलो इवन फोर्सान इलेक्ट्रीक फिल्डान. सो इन शॉर्ट हियर इलेक्ट्रीक फील्ड इवन विल बी k 2q चो मॅग्निट्यूड. इलेक्ट्रीक फील्ड फॉर्म्युला चार्जीस ते सर्कलाचेर चार्जीस फूल ना युनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्युटेड न्हू ते. ओके k q अपॉन r स्क्वेअर म्हणल्यार d स्क्वेअर हे डिस्टन्स d स्क्वेअर. सो एका ह्या डायरेक्शनान रिपेल करतलो रायट विथ 2k q अपॉन d स्क्वेअर. ओके आतां हो एका कितें करतलो चार्जाक, हो ह्या चार्जाक कितें करतलो सांग, एट्रॅक्ट करतलो. हो पॉझिटिव्ह चार्ज आसा हो नेगेटिव्ह चार्ज आसा. सो नो हो एट्रॅक्ट करतलो, हो नेगेटिव्ह चार्ज आसा. सो हो एट्रॅक्ट कितें करतलो सांग पळया. सो e2 कितें जातलो सांग. सो हेचे डायरेक्शन कळ्ळें आमकां. सो हो आतां e2 बरयता हांव k -2q अपॉन d स्क्वेअर. सो -2 चो मॉड्युलस +2 सो k q अपॉन d स्क्वेअर. येस नो. सो नेट कितले जाले हेचे टोटल कितले जाले, टोटल कितें जातले e1 + e2 e1 + e2 जातले दोनूय सेम डायरेक्शनान. सो डायरेक्टली यू कॅन एड टू वेक्टर सेम डायरेक्शन डायरेक्टली यू कॅन एड. सो इट विल बिकम 4kq by d square. Okay fine. What about this -4q with how much force it will attract it? Okay, it is directly 4 times no charge. So if you see E3 then E3 will become k -4q upon d square. So it will become 4kq upon d square. Right? So this will become E3, right? Yes, this will become E3 and this E1 plus E2 will become negative. So indirectly these two vectors now E3 and E1 plus E2 are equal, no? और E3 वेक्टर जो आसा तो आनी E1 plus E2 मेळोन जो जालो तुमचो तो दोन्ही 4kq by d स्क्वेअर जाले. सो दोन्ही आतां अशें जालेले तुमचे एक आसा 4kq by d स्क्वेअर आनी होय जालो 4kq by d स्क्वेअर न्हू. येस और नो. येस. सो रिजल्टंट कितें जातलो हेंचो जस्ट रिजॉल्व इट दॅट्स इट डन. दिस विल बी दिस युअर थीटा रायट हाऊ मेनी इट इज 30 degrees. कितलो इजी पळय क्वेश्चन. सो हातलो लेट्स से दिस इज E दिस इज ऑल्सो E. So this will become 2e cos theta and this theta in this case is 30 degrees. Yes, so nature sign component cancel जातले हरशी म्हणून because they are equal vectors. So result will be 2e is your 4kq by t square. And what is cos 30? Sin 60 √3 by 2. 2 cancel. 4 √3. K is 1/4 pi epsilon naught q by d square. खंयचे आता मे ऑप्शन मॅच 4 cancel. √3 upon pi epsilon naught q by d square. √3 upon pi epsilon C ऑप्शन सी. हो क्वेश्चन तुमचा चार्जांचेर आसता नॉर्मल चार्जांचेर. ओके इलेक्ट्रीक फिल्डाच्या कन्सेप्टाचेर डायरेक्ट क्वेश्चन रायट. सो इट्स अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन लायक ओके फायन. सो दॅट वॉज युअर लास्ट क्वेश्चन ऑन दीस पर्टिक्युलर सेशन इन दीस पर्टिक्युलर सेशन. ओके सो विथ दीस वील वाइंड अप देन टुडेज क्लास. ओके फायन थँक्यू. ओके